Hari Om friends, welcome to my channel. So today I'll be presenting a video recording of the recitation of Purusha Sukta by my father Professor Acharya Yadneshwar Shastri. Now this is the second video, so we'll be doing many more videos of stotras, mantras and also in Indian philosophy in general. And I would really like to thank viewers and everybody who's taking the time and the trouble to comment. That has given a lot of encouragement to my father as well, because initially he was not ready to do these recordings, but I feel it is quite important to document these for posterity, as long as at least the digital media is around. And uh, we also had feedback, good feedback on the video recording. So in the first video I was experimenting with with the vertical kind of filming using the mobile phone. So I've recorded 3 videos like this, so Purusha Sukta, and there is one more stotra. So please bear with us. So in those 2 videos, you will still see that vertical video with that black kind of boundary. But from the next iteration, I'll be recording it horizontally, so you won't see that irritating black boundary on the side. So that's a learning experience for me as well. And I'll just give a brief introduction to my father to those who are kind of stumbling upon the channel for the first time or haven't seen the previous Ganapati Atharvashish video. So my father, Acharya Professor Yadneshwar Shastri, is a internationally well-known and recognized scholar of Indic philosophy, particularly Buddhist, Hindu, and Jaina philosophy, and he has published many books and papers in his field. For a long time, he was the director of the School of Psychology, Education and Philosophy in Gujarat University, Ahmedabad, and he retired as the director and the professor. Post-retirement, he became the Vice Chancellor of Sanchi University of Buddhist and Indic Studies in Madhya Pradesh. It's a state government university specially set up for research and teaching on Buddhism, Hinduism, and the Indic religions in particular. And after retirement as the vice chancellor, he's now been appointed as the chancellor of the same university, and he's traveled for almost 20 years outside India, teaching summer programs in different American universities. So I hope you will find this video beneficial, and like I said, the quality of the video recording, the sound and etc will improve with the videos, so I am experimenting as we go along. So please bear with us, and please keep giving your feedback, because we are also going to bring out videos on the basics of Indic philosophy. So please keep commenting, because this encourages us a lot, and I would again like to thank you for your time and patience in watching the video. ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदु सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः इदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागुंश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुषः पादोऽस्यः भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत पसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिदः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं पृषदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दागुषु यज्ञिरे तस्मात्
यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावोः जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहु कावूरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागु अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमर्त य भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमर्त य भवति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपते यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्वशे ह्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।